Kabala TV filɛbaw ani Boumabel page officielle filɛbaw an b'aw fo dante foli min na. Yani an ka émission an k'a daminɛ an bɛ foli lase an dɛmɛbagabaw ma. Maa min an sponsorisé an bɛ foli lase Cheikh Tijani Ayidara ma. Ale mun bɛ ne Boumabel yɛrɛ dɛmɛ n ka wulikajɔ caman ni n ka ɲinini caman na. Kabako fura tigi don a ka numéro 78 78 03 03 fɛn min ye médicament miraculeux ye. Ale y'o feerebagaba ye. N balimaw an ka bi thème an y'a ye k'a fɔ n'an ma wagati bɔ ɲɔgɔn na an bɛ ka se yɔrɔ dɔ la fɛn min y'an lasegin kɔfɛ kunun n'an m'an farati o kelen bɛ an lase o yɔrɔ kelen na. O ye mun ye an bɛɛ nisɔndiyara ka na Mali kura la an bɛɛ bɛ ka an seko kɛ an bɛ foli se an ka autorité de la transition ma président Assimi Goïta colonel Assimi Goïta an bɛ foli d'i ma chef du gouvernement Dr Choguel Kokala Maïga an b'i fo. N'an ye foli da ale ma an bɛ foli di gouvernement kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ma CNT k'a daminɛ président ba la colonel Maliki Diaw an b'a fo dante foli min na an bɛ foli lase maliden mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'aw bɛɛ fo Mali kɔfɛ an bɛ foli lase maliyɛnw ma ye ka maliyɛnw fo dante foli min na k'a f'u ye k'u ni faso jɔ k'u ni faso baara. Balimaw an ka bi thème munna an ye corruption ta an y'a ye k'a fɔ armée bɛ ka taa bolo min kan minɛnkuraw sanna radariw sanna migiw commande kɛra hélico 4 an y'o san mobili 800 ani kɔ an y'o san ka na n'o ye marifa kuraw sanna armée ka moral troupe ka moral ka ɲi fo ka dɔn k'a ka ɲi bi jamana bɛ ka bɔ a yɛrɛ la jamanadenw b'a la ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ b'a la k'i muɲu an ye sanction économique sɔrɔ an ye menace sugu bɛɛ sɔrɔ an ye sanction individuelle yɛrɛ sɔrɔ fɛn min ye an ka avoir olu gelé la an ka interdiction de voyage o dara an ka gouvernement kan k'u tɛ se ka taa yɔrɔ si Mali bɛ gɛlɛya tan filafili de kɔnɔ bi. Mais n balimaw an bɛ nin an ye thème kɛ munna an ye thème kɛ bi an ye thème kɛ corruption ye an y'a ye k'a fɔ n'i y'an binnen Faransi bolo n'i y'an binnen Amérique bolo n'i y'an binnen diɲɛ dugu o dugu bolo n'i ye Mali kelen bi batɛmɛ sira ye ka kɛ bɛɛ sago ye corruption de y'a kɛ an kana tiɲɛ dogo ɲɔgɔn na dɛ Mali mana san 100 kɛ boli la ni Mali ma se ka corruption kɛlɛ kɛ Mali bɛ boli fu de kɛ an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔngɔ bi an ka jigin corruption fɔlɔfɔlɔ la jamana yɛrɛ mara ani mara yɛrɛ cogoyaw la o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye n balimaw an y'a k'a fɔ corruption ye fɛn ye n'a ma kɛlɛ a kɛlɛ kuma la n'a ma kɛlɛ a kɛlɛ cogo la a bɛ kɛ sababu ye ka dan sigi an ka ɲɛnamaya n'an ka ɲɛtaa bɛɛ la maliyɛn ka ɲɛnamaya n'a ka ɲɛtaa corruption de bɛ dan sigi a bɛɛ la corruption kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ kan ka kɛ mun ye jamana yɛrɛ marabaaw olu ka kɛ mɔgɔ kilennenw ye foroba hakɛ minnu bolo b'o la olu ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu kilennen don foroba kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na olu ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu n'u sahalen don an y'a ye k'a fɔ bi Mali bɛ yɔrɔ min na fɛn min ye jɛlenya baara k'a fɔ ne ye nin kɛ nin kan ka bɛn ne ma nin kan ka wolo nin de la o baaraw kɛlɛli olu kelen bɛ ko gɛlɛn bi jamana in kɔnɔ o de y'a kɛ bi an ye corruption ta an bɛ ka baara o baara kɛ n'an ma corruption kɛlɛ an ka baara tɛ se ka taa yɔrɔ si bi alhamdulilayi rabil alamina Mali kɔnɔ maa si tɛ se k'a fɔ bi ko Mali armée ma se yɔrɔ dɔ la yɔrɔ foyi tɛ yen armée ma min n'a ma a libération kɛlɛ kɛ ka se fo ka n'a bila Mɛnaka min tun bɛ yen san 9 n'o t'an bolo Gosi bɔlen kɔ a la Mɛnaka an y'o sɔrɔ o bɛ Mali ka contrôle kɔnɔ bi a tɔ tora sisan lakanabaliya gɛlɛya misɛnnin bɛ yɔrɔ min na an k'olu kɛ k'olu jiri k'olu dafa mais n balimaw n'an ye yuruguyurugu ta k'a lajɛ yuruguyurugu a bɛ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye a b'an ka développement na segin kɔfɛ filanan ye mun ye a b'an ka armée ye monter en puissance min kɛ a b'o casser sabanan ye mun ye a bɛ kɛ sababu ye tuguni jamanadenw bɛ tila tuguni ka ban jamana la a bɛ jamana tin yɛrɛ de bɔ jamanadenw na an ye combat bɛɛ gagné a tɔ tora combat kelen min ye n'an ma an cɛsiri o fɛ ka an jija o la an bɛ segin kɔfɛ n'i ye rapport ta k'a lajɛ structure minnu ɲɛsinnen don corruption kɛlɛli ma o ye structure ba 4 fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye bureau de vérificateur général o y'ale ka yɔrɔ ye filanan o ye yɔrɔ jumɛn ye o ye OCLEI ye n'o ye office central de lutte contre l'enrichissement illicite sabanan ye mun ye o ye CNTF ye min bɛ kunnafoniw ta k'a lajɛ jamana ka minnu bɛ wariw ni yurugu baaraw ta k'a baara k'a lajɛ naaninan ye mun ye o ye politique économique ye
n'o o y'an ka kiri yɛrɛ bolofara dɔ ye. Nin yɔrɔba 4 n'an ye nin bɛɛ lajɛ ka fara an yɛrɛ ka polisisow ni an ka justice ni an ka marayɔrɔw kan ani an ka o kumana fɛn min ye sécurité yɛrɛ ministère kɔnɔna ye, an b'a ye k'a fɔ ko baara in bɛ yɔrɔ min na hali bi ministres ka wuli u ka t'u ka département kɔnɔ u ka taa baaraw lajɛ. N'i y'a daminɛ voyage kunda chauffeurs bɛ yen camionbatigiw u ka pièces dafalen don u ka vignettes dafalen don u ka fɛn bɛɛ dafalen don olu bɛ tila tun ka t'u jɔ kari kun na dɔ bɛ taa motoba ta ka t'i jɔ ɲɛ 1000 n'a m'a sara a tɛ tɛmɛ. N balimaw an dun b'a dɔn k'a fɔ terroristes bɛ don ni frontière djihadisme bɛ daminɛ frontière de la Mali binni bɛ daminɛ frontière de la nka o wagati kelen finitigi minnu kan ka baara kɛ ka frontière lakana ka ɲa olu bɛ ka gɛlɛya don u ni o kumana bolimafɛntigiw ni ɲɔgɔn cɛ. Filanan ye mun ye n balimaw o ye an ka impôt n'an y'an ka impôt la baara a bɛ se ka mun lase an ma a bɛ se ka an bila bi an tɛ dɛn mɔgɔ si la. An bɛ nin baro bɛɛ sigi mun na ka embargo wɛrɛ kunbɛn an kana taa bin ni gɛlɛya kɔnɔ. Maliyɛnw ye wari caman de perdu ni embargo in kɔnɔ. Miliyari 200 ani miliyari 50 san o san min n'o o bɛ ɲamatunu a bɛ ɲamatunu cogo jumɛn a bɛ taa min miliyari 200 ani 50 a bɛ se ka baara joli kelen a bɛ se ka baara 8000 kelen a bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso ɲɛnama 3 jɔ san o san. A bɛ se ka mun kɛ a bɛ se ka goudron da min t'i jɔ fo kilomɛtiri 1000 kilomɛtiri 800 kilomɛtiri 600 ɲɔgɔnna a bɛ se k'o da goudron na. A bɛ se ka pont misɛnnin joli dilan burusi kɔnɔnaw la mɔgɔw ka tɛmɛ. N balimaw n'an kelen bɛ ka yurugu kɛ bolokɔfɛ ko ye jamana ka yurugu ta a k'a da yɛrɛ la. N bɛ bi thème n b'a da mun kan maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ u bɛ fɛ ka na jamana kɔnɔ maliyɛn diaspora maliyɛn u bɛ fɛ ka segin ka na faso kɔnɔ ka na investissement kɛ mais tellement que corruption kelen bɛ k'u la siran maliyɛnw kelen bɛ k'u yɛrɛ minɛ u bɛ tunga la u bɛ yɔrɔ u bɛ nin kana sa tubabula baara bolo u b'o kɔrɔdɔn ka segin faso kɔnɔ ka na jamana dɛmɛ baara ɲumanw na. N'i ye diaspora ta k'a lajɛ bi Biga mara la an ka diaspora minnu bɛ Espagne u ɲɔgɔn tɛ o la. N'i ye foro kɔnɔ baara ta k'a lajɛ an ka maliyɛn den minnu bɛ nansara jamana sanfɛ exploité fatɔ de b'u la Biga mara ni foro la baarali la. A ka d'u ye ka na forobaw minɛ yan ka na baara kɛ nka Ala ni yurugu barika ka bon bɛɛ ko Mali kura mɔgɔ si tɛ sɔn abada a ka daminɛ e la o Mali kura bɛ se ka taa min. N'an ye impôt foncier ta k'a lajɛ immeuble joli bɛ yen min n'a ka impôt n'a ka fɛn min ye a ka n'i y'a wari fara ɲɔgɔn kan n'a ka recouvrement kɛra o immeuble dɔw bɛ 3,500,000 u b'o la don kalo kalo o kelen bɛ ka joli déclarer impôt la 40,000 50,000 o 3,500,000 n'i y'o multiplier par 12 o ye joli ye o ye 30,000 ani 8,000 ou bien 30,000 ani 7,000 ɲɔgɔn na n'i y'o 15% ta k'a lajɛ jamana bɛ se ka 3,000,000 4,000,000 5,000,000 sɔrɔ san kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka jamana dɛmɛ nka o immeuble batigiw kelen bɛ ka taa fausse déclaration kɛ impôt la min ta ye magasin 40 ye o kelen bɛ ka magasin 2 ta o tigilamɔgɔ kelen bɛ tila tugun n'i ma ka magasin wari sara ka taa n'i ye tribunal la ka requête au fin d'expulsion ale ni vide commandement ni a bɛ tila ka i gɛn ka bɔ ka so kɔnɔ bon n'a fɔra o bɛ taa juge min fɛ yen o bɛ taa tribunal min na tribunal ye faso ka yɔrɔ de e bɛ taa fɔ ko dɔ bɛ ka hakɛ sara e yɛrɛ ma faso ka hakɛ sara e kelen bɛ ka impôt triqué n'a ye jateminɛ kɛ luwanse bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali kɔnɔ sariya ye mun fɔ luwanse la sariya ye mun de fɔ luwanse la la loi dit que la location elle est modique ko luwanse ye fɛn de ye fɛn min k'i bɛ dɔɔnin minɛ a la a man ka kɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ gɛlɛya k'a da luwanse den kan n'o tɛ a bɛ kɛ sababu ye a tɛ se ka bɔ luwanse in na mais bi soden kelen bɛ Bamakɔ a n'a douche intérieure 6,000 7,000 8,000 magasin bɛ yen 100,000 180,000 170,000 140,000 mais i bɛ taa sɔrɔ o magasin donna dugukolo min kan i bɛ taa sɔrɔ permis d'occuper de b'o la mairie de y'a di joli bɛ se ka kɛ faso kasi kɔnɔ 40,000 ani 200,000 201,000 o tigilamɔgɔ bɛ taa investissement kɛ à des coûts de millions alors que dugukolo dira ma nɔgɔya la wa dugukolo dira ma à d'habitation k'a kɛ siyɔrɔ ye o b'o jɔ k'o kɛ immeuble ye ka tila tun ka taa fausse déclaration kɛ
corruption de bɛ kɛ sababu ye Mali bɛ se ka min sɔrɔ ka fara ka impôt kan a bɛ t'i jɔ fo miliyari 400 san kɔnɔ n'a ye impôt foncier don ba la n'a fɔra dugu dɔw bɛ yen olu bɛ kilomɛtiri 20 de boli ka ji ɲini ka ji ye an bɛ ka fɛn fɛn kɛ Mali kurako la n'an ma yuruguyurugu kɛlɛ Maliyɛn bɛ yɔrɔ min na ko bi Maliyɛn tɔɔrɔla Maliyɛn ɲanina Maliyɛn sɛgɛnna n'a fɔra denmisɛnninw tilala kalan na bac plus 4 bac plus 5 bac plus 3 dɔw ye DEF plus 4 BT master BT kapu olu de bɛ ka taa sa ji sanfɛ baara tɛ bolo la concours foyi tɛ kɛ bi Mali kɔnɔ ni wɔyɔ ma wuli min na État t'i saisi k'a fɔ ni mankan bɔra nin na wa mɔgɔ minnu y'a kɛ fɛnɛ maa ladɔnnenw fɛnɛ don n'an ma yuruguyurugu kɛlɛ an bɛ ka terrorisme kɛlɛ cogo min na f'an ka yuruguyurugu fɛnɛ kɛlɛ ten n'o tɛ an mana se terroriste dɔ cogo o cogo terroriste bila ka segin ka na bari sabula terrorisme lié don Faransi de la nka n'an ma yuruguyurugu kɛlɛ ka se a dan na o Faransi kelen bɛ tila ka don faso jɔbaga jugu dɔw la ka tila ka don an na tuguni Mali bɛ tila ka segin kɔfɛ a ye misali ta dɔrɔn a ye taa marché public la a ka taa lajɛ marché public la marché bɛ di condition jumɛn na marché bɛ di cogo di 10% ye jumɛn ye 15% ye jumɛn ye jamana marabaaw kan ka service de renseignement kan ka taa nin yɔrɔ ninnu bɛɛ de la ka taa nin yɔrɔ in bɛɛ lawuli k'a lajɛ hali sisan n'i bɔra k'i bɛ taa Buguni n'i bɔra k'i bɛ taa Sikaso n'i bɔra k'i bɛ taa Kayi sira la i bɛ t'i jɔ ka jigin kamiyɔntigiw kulo bɛ na n'u ye sutura k'a bila commentaire kɔrɔ i bɛ 1000 sara i t'a sara kun dɔn i t'a sara cogo dɔn RC tɛ d'i ma foyi tɛ d'i ma jamana mɔgɔ dɔ jɔlen bɛ k'i jɔ denbayatigi o bɛ k'i jɔ ka denbayatigi wɛrɛ minɛ ka 1000 jɛ bɔ a kun aw bɛ fɛ jamana ka kɛ cogo di e finitigi min b'o kɛ ka 1000 minɛ ka sɔrɔ i ni 1000 mankan e bɛ taa don dumuni mun na fo Ala ka tɔɔrɔ se e n'i den ma i ma sigi ni min ye Mali kɔnɔgan filɛ nin ye dɔ de b'i jɔ faso ka fini b'a la faso ka fanga b'a la o de bɛ t'i jɔ fantan kule dɔ ɲɛ n'a fɔra chauffeur bɛ bɔ a ka so kalo 1 tile 15 tile 10 ka si ka ja muso kɔ ka ja den kɔ o bɛ taama sira fɛ dɔ bɛ t'i jɔ o ɲɛ n'a ma nin di mobili tɛ tɛmɛ jamana suma man di dɛ n'an ko an bɛ transition fɛ an ka transition dɛmɛ ni kibaruya ɲumanw ye an ka transition dɛmɛ ni ladiliko ɲumanw ye an ka transition dɛmɛ ni hakilina ɲumanw ye an ka transition dɛmɛ ni an yɛrɛ ka ninkun fɛn min ye jamana bin dɔwɛrɛ tɛ yuruguyurugu de don o dɔw bɛ jigin ni surafɛn joli ye su kɔnɔ o tigilamɔgɔ kelen ni dugu attaquera a bili kunna n'ale a ka contrôle ka ɲa k'ale camion fouillé ka ɲa n'ale mobile kɔnɔna fouillé ka ɲa ale bɛ se ka sababu ye ka marifa dɔw minɛ min bɛ se ka sɔrɔsiw dɛmɛ u ka baara la n'ale ye baara ka ɲa ale bɛ se ka baara ka tila ka polisi ɲɔgɔn dɔw dɛmɛ a ka baara la ale bɛ se ka baara ka ɲa dun ka tila ka gendarme dɔw dɛmɛ a ka baara la ale bɛ se ka baara ka ɲa dun ka tila ka jamana eaux et forêts dɔw dɛmɛ a ka baara la jamana finitigi bɛɛ kan ka ɲɔgɔn dafa de mais n'a fɔra dɔw de bɛna jɔ mobile bɛ wari dɔw sara n'an ye nin wari in bɛɛ ladon faso kɛsu kɔnɔ min bɛ taa yugu la Mali kɔnɔ a bili kunna a ka ca ni chaque minute a ka ca ni 1 million ye n'i ye Mali yugu ta k'a lajɛ nka o frontière minnu filɛ nin ye terroriste bɛ don ni yen o frontière minnu filɛ nin ye djihadistes bɛ don ni yen o yɔrɔ minnu bɛ yen n'an kan k'an cɛsiri k'a lakana ka ɲa n'an kɛlen bɛ ka yen kɛ 1000 minɛ yɔrɔ ye ka kɛ 500 minɛ yɔrɔ ye ka kɛ an yɛrɛ ka surafɛn wari minɛ yɔrɔ ye an ka bila an kun na k'a fɔ o tuma na n'u ko k'u b'an attaquer u bɛ don n'o yurugu sira de armée se t'o la gendarme se t'o la polisi se t'o la juge se t'o la mɔgɔ si se t'o la o dugumɔgɔ dɔw bɛ yen samiya bɛna don Mali yɛrɛ burusi kɔnɔ dugu dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ hali ni muso tintɔ don jigiyɔrɔ t'a bolo ji bɛ fan bɛɛ an bɛna don samiya la dɔgɔtɔrɔso tɛ yen lakanayɔrɔ tɛ yen i bɛ se ka 100-200 kilomɛtiri boli yɔrɔ dɔ la i ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn ye ni bana ye mɔgɔ min sɔrɔ f'i n'i yɛrɛ farafin furakɛ yanni ka samiya tɛmɛ o y'a sɔrɔ ba kelen ni kɔ kelen min b'u bolo ji kelen bɛ ka babili kana bɛɛ fa u tɛ se ka tɛmɛ o waati kelen na mɔgɔ min kan ka taa o impôt n'o taxi baara fana kɛ o kelen bɛ k'o minɛ ka na so kumaw jɔ Bamakɔ yan o kelen bɛ ka n'i sago kɛ Bamakɔ yan jamana marabagaw minnu bɛ ka girin ministériya nɔfɛ minnu bɛ ka girin faamaya nɔfɛ
a ye jigin a ka taa malidenw lajɛ duguma degun mun bɛ yen mɔgɔ mɔgɔ ye rapport kɛ k'a da aw ma ko ça va dans les brousses a tigi ma tiɲɛ fɔ a ye taa brousse kɔnɔ a ka taa lajɛ taabolo kɔrɔ min tun bɛ Mali kɔrɔ wagati n'a y'a sɔrɔ a falenna a taabolo kelen bɛ yen hali sisan mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'a fɔ aw ye k'a fɔ ko dugudenw tɔɔrɔlen tɛ k'u tɔɲɔnnen tɛ walahi a ye wuli jamana ministres a ye mission bolo da a ka taa jamanadenw lajɛ degun kɔnɔ le ministre de la sécurité intérieure mobili ta i ka bɔ yan Bamakɔ Zebua i ka to axe lajɛ Bamakɔ Kayi i ka to axe lajɛ i ka taa lajɛ n'a y'a sɔrɔ chauffeurs ni agents cɛ bɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ chauffeurs ni agents cɛ bɛ cogo di an bɛ fɛn min fɔ an bɛ fɛ jamana ka taa ɲɛ de n'an ko sécurité zone de conflit dɔrɔn tɛ n'an ko sécurité terroristes dɔrɔn tɛ n'an ko sécurité armée dɔrɔn tɛ an minnu bɛ yen n'an bɛ yen an kelen kelen bɛɛ kan ka kunnafoni di jamana ma an kan ka da an ka jamana la an kan ka fara an ka jamana kan an kan ka taa kunnafoni ɲuman di an ka jamana ma mais n'a y'a sɔrɔ ka kunnafoni di mɔgɔ ma o tigilamɔgɔ de bɛ ka bin e kan ka wari minɛ e la ou bien ka fɛn dɔ kani e la e yɛrɛ ni fɛn min man kan i man ka fɛn mun sara an bɛ se k'o lakali cogo di dɔw ka so filɛ u bolo i tɛ suguba kɔnɔ bi commerçant dɔw bɛ yen u kelen bɛ k'u ka minɛn da u kun na dɔw bɛ ka wotoro boli hali bi magasin tali se t'u ye magasin tali se t'u ye o magasin tigi kelen o bɛ tila ka na impôt fɛnɛ ka na facturation kɛ impôt la a kan ka wari min sara a t'o sara bɛɛ ɲɛ b'a la impôt dɔ magasin dɔw caution plus de 30 millions plus de 35 millions a ye taa suguba kɔnɔ a ka taa contrôle kɛ k'a lajɛ affaire économique mɔgɔw kulo bɛ na impôt mɔgɔw kulo bɛ na a ye taa contrôle kɛ min bɛ ka déclarer ani min bɛ ka sara wa n'o m'o tigi ka kalo sara wari ni kalo saba tɛmɛn'i kan o tigilamɔgɔ bɛ tila ka taa tribunal la a y'a lajɛ a ka réformer mɔgɔ o mɔgɔ ka immeuble n'i ko k'i bɛ taa tribunal la ka taa mɔgɔ labɔ fo ka sɔrɔ e taara n'i ka tigi ye ka taa di k'a lajɛ k'a fɔ ko e yɛrɛ y'i ka impôt sara fɔlɔ e tɛ se ka taa faso juge nɔfɛ ka taa faso polisi nɔfɛ ka taa faso gendarme nɔfɛ k'o kana fantan dɔ labɔ e ka so kɔnɔ e yɛrɛ min b'i ka hakɛ ɲini e ma jamana ka hakɛ d'a ma n'an ye nin kɛ an bɛ joli miliyari joli sɔrɔ ka fara an ka wagande kɛso kɔnɔ n'an ye nin kɛ an bɛ école ka problème joli ɲɛnabɔ n'an ye nin kɛ an bɛ kalanso joli jɔ n'an ye nin kɛ an bɛ jamanaden joli don baara la mais n'a fɔra ko nin wari bɛɛ bɛ ka taa mɔgɔ dɔ de ka kɛso kɔnɔ dɔw bɛ yala ka so recensé n'u ye so recensé olu de ka taa so ninnu déclarer impôt la o yɛrɛ ye impôt agent dɔw ye olu de olu ka taa so ninnu déclarer impôt la olu tɛ se a déclarer dɛ olu bɛ o n'o sotigi bɛ bɛn a kan kalo o kalo ou bien i bɛ wari dɔ di olu de wari ka taa kɛso kɔnɔ wari bɛ taa o agent de kɛso poche kɔnɔ n'o o immeuble tigi fana mɔgɔw jɔra tun k'a bɛ fɛ ka mɔgɔ dɔ gɛn ka bɔ ka so kɔnɔ o mɔgɔ tɛ ka taa fɔ mɔgɔ si tɛ k'a ɲininka e ka impôt yɛrɛ papier bɛ min o bɛ taa fɛn min y'a diya a b'a kɛ a dan ka polisiw ka fɛɛrɛ di ou bien ka gendarmew ka fɛɛrɛ di o kumana sariya bɛ fɛn bɛɛ d'a ma jugement bɛ kɛ k'a ka jo d'a ma k'a sɔrɔ impôt juru min b'a la a n'a bɛ ka fausse déclaration des impôts min kɛ a bɛ t'i jɔ fo miliyɔn 100 ni 50 ɲɔgɔnna la e bɛ ka polisikɛ min ta k'a ka taa mɔgɔ labɔ i ye i bɛ ka gendarme min ta k'a taa mɔgɔ labɔ i ye faso ka baarakɛla de y'o ye n'an ko Mali kura monsieur le président a fɔ ministre ye u ka jigin terrain kan a fɔ ministre ye u ka taa malidenw ka tɔɔrɔ n'u ka degun lajɛ wallahi Faransi tɛ États-Unis tɛ Russie tɛ foyi tɛ an bɛ ka ɲɔgɔn tɔɲɔ cogo min na hali n'an m'an farati Faransi min ɲɔgɔnna ka na Russie fana b'o ɲɔgɔnna kan na a tan k'an bɛ nin bolo in kan dɔ k'i jɔ ka dɔ den ka école wari dun taa dɔgɔtɔrɔso la bi n'a y'a sɔrɔ dayɔrɔko bɛ cogo min na taa dɔgɔtɔrɔso lajɛ o waati kelen y'a sɔrɔ dɔw bɛ ka faso foroba nafolo ta dɔw bɛ ka faso fini b'u kan ou bien sariya min b'u bolo dɔw bɛ k'o ta k'o k'a yɛrɛ ka hakilina kɛbaga ye a yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ cogo jumɛn wa foyi tɛ ka k'olu la nin kan ɲɔgɔnnaw de farala ɲɔgɔn kan régime kɔrɔ tɛmɛnen donc ne b'a ɲini gouvernement fɛ a ka ministres bila ka jigin terrain kan u ka taa malidenw lajɛ ministre de la sécurité intérieure a dɔn ko degun bɛ frontière la a dɔn bi ko frontière bɛ yɔrɔ min na ko bi rapport min bɛ ka na d'i ma i yɛrɛ ka t'i ɲɛ d'a kan
institution de travail, institution de n'taro ma foto na munu be institution na service institution na ay takata agent de comportement na je akata la mali den dewnu ka te yoroma na soro wari munu be ka sara na soro min nga ke ay botte la ka fo ni ngo mo ni wari sara ni sharia te I kana mune ke ni yo kuma foto ida be fara la ki imne ki do kasula do be ka wari mina dola do dutu do bigi ido dutu do nye ni furuba fangate ni furuba hagate o sege tugudi itsa tigila bogola itsa la foila mais jamana e bonya min da ika donc amina jigi amina keleke ka amina turusu kele mo mi be yuru wor fene mine filitrim be ala mine ka mobili langolo to akateme ki banga mobili contrôler wala maka mobili to mobili ni marfa ka teme wala maka mobili to mobili to ka teme wala maka moto to moto ni marfa ka teme billahi o fere turusi doni amga bo turusi ya tiene mais munu fene bi ka jamana ki banka ka barake wa kele wa nani wa saba kungoro ka mene ka blakun wallahi ni turusi kele president ka go fene kele o tigini turusi bekili ay chauffeur wala ku ni ngadoro de gum mesra kuna ay passager wele munu be voyager ka ay wala ku ni nga torom buka ayu ni ngadoro doka fo kuma be kaya to alama nya to alama le be ka jamana sigi kofi mali tira ke duguye ni dugu barga may sanu bien jama me malila lulu be manganèse bien fer bien zinc bien nickel bien cobalt bien coltan bien phosphate bien ko du kelen ka ke alibi on ta se ka bo ayre la an ka kurita be juye corruption ay takata demsenu nga prime na je ara made nga prime ta so ka dibi do ba barka do ko prime na ka dun prime ibe bara la terenga isengenendo ebi ka I wasi jamana ka wuri ki tati jamana do ba biro kono ko prime wor na ka dun abe fe tugudi moral ka soro tugudi jamana furu ba barka law fe do bi ki chesi jamana abi ka wuri ka joga jamana abi ka fembe ka jamana do sigile na masumone mi ko o ni ro wor mi ka dun ki sigi fote boala jome jon jalaki aw mana wuli kanya to alama aw mana wuli ka foko bo am fe jamana ka bo no wala ne e ba bi kuna e mi mi ka sorofe mi ne bi sini e fele bla ro gelema de la e mi mi ka sorofe mi ne bi e bolo bi ko kelen te concerné e re bolo bi e be lafia la e re bolo bi e be Europe na ko kelema si wallahi terrorisme be wuyodi iba bi kuno ko terrorisme be Europe na terrorisme tende e sige me Europe na ibolo ki la kana no de terrorisme be ta ji e ka passable la femindo c'est une guerre asymétrique iti kelege nyondo iti flando ini me dumini nga o de be gi faga bagay ini mi ibra yene mima o de be ke kuju ke bagay donc mali marabagaw ay jigi akata duguma ani munu mun ke mali kono wati na ne bora ntara kai mbora ntara sigasu mbora ntara mopti ntara nyemi esrala me ka o de fo awie amika mali min fo amika mali min fo ali bi an chesri notamment la français la polonais parce que ru ka duguni français amika kuma ko oni amika kuma ko CEDEAO amika fen fo anga bla an kuna ru ka duguno be Malien me fait 6 millions de Maliens au début bi à l'extérieur. Ça c'est plus que la population des Gabon. C'est plus que la population des Gambie. Donc Malien me fait quoi boni dugu do yebe o dugu do bi ka ko be ku yere. Malien strana kana. Malien do bi ka bara fla de extérieur là. Ou sengana ou korola, ou be ka rentrer jamana kan. Nga ala ni ruru bulu strana. Ba ke cogo di ruru bulu ni mi ga war dun ita do be fen ke ita do ibe fen ke ay ta malew na ja saraka ay malew na je bi u be tu to mina alu ka papier do no fe ambassade la malew ma ga gelan ko papier do no fe tellement que les Maliens sont maltraités à l'extérieur à cause de la corruption ni téléphone ci Maliens mu no ko fe ku le bena ay katina ko ta kala je mali famao ay ta ka katina kana soro ka di ama an jara noyi akana ko nati
mais ka wari minɛ mane tungaranke dɔ bɛ se ka 80 ci jamana kɔnɔ ka ti ɲinɛ ko yurugu gɛlɛya la u ka passeport date banna u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na u bɛ si yɔrɔ jugu la tubabuw k'u ma ko bon na ni passeport ye an bɛ ka papier renouveler an bɛ papier kura d'i ma tubabuw ma gɛlɛya don u ka papier ko la dɛ Mali yɛrɛ marabaa dɔw de kɛlen bɛ k'i sen da kow kan a ye taa mairie la a ka taa denmisɛnninw lajɛ fichier individuel nɔfɛ carte d'identité fichier individuel pour que ka se ka concours kɛ denmisɛnnin dɔw bɛ ka tile 3 tile 4 si mairie la u bɛ si aran na n'i ma wari bɔ k'a di yurugu la est-ce que i b'a sɔrɔ tigɛ tɛ san o mairie tɛ yen min ni tribunal sugulen tɛ min ni tribunal tugulen tɛ ɲɔgɔn na o mairie ka dɔgɔ min ni polisiw tugulen tɛ ɲɔgɔn na jamana marabaaw a y'a dɔn ko nin de ka jugu jamana ma mɔgɔ minnu t'u dahirimɛ sɔrɔ k'a dun dɔw ka dɔgɔnna bɛ u fa bɛ yen bilahi 3000 maralen tɛ dɔw fa bolo n'a fɔra ko ka taa 2000 don a den na ko fichier individuel ko namara n'a m'o kɛ k'a tɛ di den bɛ taa concours yɛrɛ kɛ a bɛ passer wa a tɛ passer a t'o dɔn o den kelen dalen bɛ o bɛ ka tigɛ jamana la kabini a fitinin denmisɛnnin dɔw bɛ ka tigɛ jamana la jamana tin bɛ ka bɔ denmisɛnnin dɔw la i bɛ don bi i bɛ taa Amérique ni Faransiw la u bɛ jamana de kanu fɔ k'a don i la i k'i disi gosi n'i ka drapeau ye i k'i disi gosi n'i ka faso ye mais o waati kelen na Mali la denmisɛnninw bɛ ka fɔ de Mali wa Mali ko kɔni ɲɛnen don bɛɛ bɛ Mali cogoya dɔn bi an bɛɛ ɲɛ bɛ a la fɛnɛ mɔgɔ minnu bɛ ka baara in kɛ an bɛ k'u sutura galon kan ko parce que kuni u ye faama dɔ terikɛ u ye faama dɔ den u ye faama dɔ nimɔgɔmuso ye u ye faama dɔ ka mɔgɔ ye denmisɛnninw bɛ ka concours k'u bɛ kɛ polisi ye k'u bɛ kɛ sɔrɔsi ye k'u bɛ kɛ gendarme ye k'u bɛ kɛ garde ye k'u bɛ kɛ eaux et forêt o concours kɛtɔ u bɛ se ka tile 3 si mairie kɔnɔ u mago bɛ papier la u m'a ɲini a t'u fa bolo a t'u ba bolo ala tɛ ji to nɔnɔ la dɛ Mali faamaw wallahi ala tɛ ji to nɔnɔ la n'an y'an si bɛɛ kɛ kuma ɲuman fɔ la don dɔ bɛ se ala ta ye min ye a b'o kɛ e min sigilen don ni i bolo ko fanga b'i la bi wallahi ta kaburudon na i t'i ɲɔgɔnna joli dalen sɔrɔ yen i fɔra dɔ kɔ dɔ bɛ f'i kɔ n'a y'i diya i se bɛɛ kɛ bɛɛ la don dɔ b'a fɔ k'a ma deli k'i ye Mali sera yɔrɔ min ma an ka tiɲɛ da yira ɲɔgɔn na yurugu ye Mali sonsori Maliyɛn tɔɔrɔla ka yurugu bolo an filɛ bi an b'a la ka diɲɛ jalaki Nations Unies ta an fɛ CEDEAO ta an fɛ bi o bɛ k'an bɛɛ tɔɔrɔ o bɛ k'an kelen kelen bɛɛ tɔɔrɔ mais yurugukɛla ninnu fana bɛ ka fantan fana tɔɔrɔ i fana ka bila i kunna k'i bɛ ka dɔ de tɔɔrɔ an ka segin an kɔ an k'an jogo an k'a yɛlɛma dɔ ka bɔ k'a dahirimɛ minɛ dɔ la dɔ ka bɔ k'a ka surafɛn minɛ dɔ la dɔ ka bɔ k'a ka nasɔngɔ minɛ dɔ la dɔ ka bɔ k'a ka mobili essence sɔngɔ minɛ dɔ la dɔ bɛ si baara la dɔ bɛ ka t'o di dɔ jɔlen ma n'a bɛ fɛ jamana ka taa min aw bɛ fɛ jamana ka taa min donc a ye na ni système dɔ ye ministres ka bɔ bureau kɔnɔ u ka jigin terrain kan ministres ka taa axes lajɛ ministres ka t'u ka départements lajɛ ministres ka chance di jamanadenw ma procureur ka dayɛlɛ procureur ka jamanadenw invité ni min bɛ min dɔn ka taa fɔ nin procureur in ye a ye dayɛlɛ procureur ka ni jamanadenw ka communiquer c'est pas à Bamako seulement a ye taa dans la capitale régionale a ye taa Ségou a ye taa Sikasso a ye taa Kayi on veut que les procureurs écoutent le peuple procureur ko peuple la mais a bɛɛ ka kɛ datuguni ye a bɛɛ ka kɛ ko zone filɛ nin ye zone bɛɛ ma yira procureur la dɛ procureur zone bɛɛ ma yira la dɛ i bolo ko min bɛ ka don mɛlɛtɔ la ka taa d'i ma k'o ye zone ye o ye zone dɔ de ye zone wɛrɛ bɛ yen dɛ zone wɛrɛ bɛ yen zone ka ca dɛ zone suguya ka ca a ye dayɛlɛ jamanadenw ka don ka kumaw fɔ aw ye a ye jamanadenw invité u ka don u ka taa u bɛ min dɔn jamana kɔnɔ ka taa fɔ aw ye a bɛ se ka décision ɲɛnama ta o de la les gouverneurs des régions a ye sigiliw kɛ a ye récision kɛ a ni dugutigiw ka kuma a ni bulonkolonmɔgɔw ka kuma a k'a dɔn k'a fɔ degun bɛ maliyɛnw da la u ka se ka taa fɔ aw ye denmisɛnninw de bɛ ka taa u fitinin a taa f'i fa k'a ka 2000 di o la ko n bɛ fichier individuel tigɛ ka d'i ma k'a ti n'i na fichier individuel denw bɛ yen olu dɔw bɛ aran jɔ mairie kɔnɔna la tile 2 tile 3 u bɛ aran na mairie kɔnɔ u fa n'u baw tulo bɛ na den min ma bɔ a yɛrɛ la n'a fɔra ko ka taa 2000 minɛ a fa n'a ba la kabini o ma don baara la n'o donna baara la fana bɛ yurugu de kɛ jamana kanu bɛ min maliyɛn ye fɛn bɛɛ muɲu mais monsieur le président il est temps que i ka yurugu kɛlɛ k'a ta ba la i k'a ta ba la maliyɛn sɛgɛnna
n'a fɔra dɔ k'i jɔ ka dɔ kunbɛn mais trop c'est trop t'a don sugu kɔnɔna la a ye don ase o kile mɔgɔ ni o kile mɔgɔ minnu bɛ office national de la contre l'argent illicite n'a mago bɛ a kɛlɛ la a ka don ase kɔnɔ dɔrɔn a ka du papier ɲininkali kɛ mais c'est facile vous êtes payé pour ça a ye don les quartiers résidentiels là a ye don a ka du ɲininkali kɛ ni du min ye fonctionnaire mun ta ye a k'a tigi sara ni du da ɲɔgɔn na k'a lajɛ c'est facile de lutter contre la corruption c'est très facile. A ye don dɔrɔn a kana to an ka kuma fɛ dɛ a ye taa so ɲumanba minnu bɛ yen a ka taa papier contrôler a k'a lajɛ jɔn ta don c'est pas les commerçants hein c'est les fonctionnaires de l'État o ɲɔgɔnna min bɛ dɔw bolo 7 8 9 il y a des anciens ministres dɔw ka fɔ la ko 80 villas jɔlen b'u bolo dɔw ko ten n'an m'a lajɛ maliyɛn sɛgɛnna dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'an ye dugu bɛɛ libéré wallahi n'an ma corruption kɛlɛ dugu bɛɛ bila ka segin a nɔ la a tɛ n'an ma yurugu kɛlɛ an y'a armée bɔra ka nin baara ɲuman in bɛɛ kɛ mɔgɔ joli sara mɔgɔ 10,015 de 2013 à nos jours o de nin tiɲɛna Mali kura jɔli la 15 000 morts n'hali bi dɔw tɛ ka sabali dɔw tɛ ka hakili sɔrɔ ka dɔn ka fɔ Mali kunnama n'a bilama tɛ kelen ye dɔw tɛ ka dɔn ka fɔ dɔ de bɛ yen min cɛ sara nin kɛlɛ in na dɔ de bɛ yen min den sara nin kɛlɛ la dɔ de bɛ yen min muso tora nin kɛlɛ la dɔ de ka village cira nin kɛlɛ la e ni bi e bɛ Bamakɔ yan yɛrɛ sago kɛ ni kuma lankolon fɔ ni kalokalokan fɔ la mais il est temps que qu'on soit conscient an k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ bɛndiya min na Bamakɔ yan ko dɔw de bɛ tɔɔrɔ fɛnɛ kɔnɔ dɔw y'u woloden perdu n'a fɔra bange wolomuso ye k'a fɔ k'i den tora kɛlɛkɛyɔrɔ la a bɛ mun k'i la mais i b'a kun jamana ka hɛrɛ ani jamana ka bɛn kama n'o wagati kelen dɔw tɛ ka conscience yɛrɛ sɔrɔ o wagati kelen dɔw bɛ ka foroba wari agent ka wari dɔw bɛ k'a dun k'i sigi n'a ye k'a kuma tɛ se yɔrɔ si anw bolo bi don dɔ sera fɛn bɛɛ tɛ faransi ye fɛn bɛɛ tɛ CEDEAO ye fɛn bɛɛ tɛ Nations Unies ye dɔw y'an yɛrɛ ye an k'an yɛrɛ bila en cause minnu tulo bɛ na u bɛ ka min kɛ u b'a dɔn mais a wari tɛ foyi ɲɛ i ye walahi a wari tɛ foyi ɲɛ i ye a faama bɛɛ bɛ ka t'i yɛrɛ furakɛ Tunisie ni Maroc fɛn fɛn y'i ban ka jamana in don da la Ala ye banajugu d'a bɛɛ ma a bɛɛ filɛ nin traitement na nin i tɛ se ka mɔgɔw niyɔrɔ wari ta k'a dun ka na min ka to dun ka na min ka togo ji min Ala t'o kun kɔnɔ kelen kɔnɔ abada Ala b'i bila i bɛ dɔ fɔnɔ foroba wari min kan ka dɔgɔtɔrɔso jɔ e y'i ban k'o di wari min kan ka kalanso jɔ e y'i ban k'o di wari min kan ka pɔn jɔ e y'i ban k'o di wari min kan ka jamanadenw lakana e y'i ban k'o di e filɛ bi i bangɛnɛ i bɛ taa Tunisie ka taa Maroc ka taa Algérie ka taa Faransi ka laban États-Unis ma ka tila ka sa ni Ala ye waati laban se Ala y'a se a y'a dɔn don dɔ aw bɛ sa i n'a fɔ fɛn ma kɛ donc Mali bɛ ka min fɛn fɛn kɛlɛ Mali ka yurugu kɛlɛ bila ɲɛfɛ Mali ka Faransi fɔlɔfɔlɔ ye yurugu ye a ka CEDEAO fɔlɔfɔlɔ ye yurugu ye n'an ye yurugu kɛlɛ an mago tɛ CEDEAO la an mago tɛ Faransi la an mago tɛ nin dugu ninnu si la wari min bɛ don an kun a b'an bɔ donc nin kun ye nin video in k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn mɔgɔ ma sɔgɔlen kun banna an bɛ foli d'i ma vraiment an kun bɔra ni nin ye k'a dɔn k'a fɔ yurugu jɔda bɛ jamana in ka taaɲɛ la marifa ye tiɲɛ armée monte en puissance o ye tiɲɛ mais la corruption aussi est très grandissante ka foli lase aw bɛɛ ma aw denkɛ n'aw balimakɛ don Bumabel Jawara ka walawala wagati ni wagati ka bɔ ka aw baro a k'an bɛn waati wɛrɛ k'a fɔ aw ma ko wa salam